अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। कोयटा के नवाही इलाके में जुमे की सुबह होने वाले बम के एक जोरदार धमाके में 20 अफराद हलाक और 40 जख्मी हो गए हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान के दूर उफ्तादा इलाके में तेल की कंपनी के मुलाजमीन पर फायरिंग के वाक़े में कम अज़ कम 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की ताज़ीराती कमेटी के करारदादों पर मौसर अमल दरामद के लिए मुल्क के मुताल्लिक़ा इदारों के लिए रहनुमा उसूल जारी कर दिए हैं। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना असद उमर ने हमारे वॉइस ऑफ अमेरिका के एक नुमाइंदे से बात करते हुए कहा है कि IMF से बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान के मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं। तालिबान ने मौसम बहार में सालाना फ़ौजी कार्रवाइयों का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान में सड़क किनारे बम धमाके में हलाक होने वाले 3 अमरीकी मैरीन्स की बाक़ियात अमरीका पहुंच गई हैं और सूडान के नए फ़ौजी हुक्मरानों का कहना है कि वो 2 साल के अंदर अंदर मुल्क में सिविल हुक्मरानी बहाल कर देंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका सूडान में नमदार होती हुई सूरत हाल का गौर से जायज़ा ले रहा है। और स्पेस एक्स ने दूसरी बार दुनिया का ताकतवर रॉकेट खला में छोड़ा है। ये थीं 6 सुर्खियां, तफसील कुछ लम्हे के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। कोयटा के इलाके हज़ारगंजी की फ्रूट और सब्जी मंडी में बम धमाके के नतीजे में 20 अफराद हलाक और 48 जख्मी हो गए हैं। हलाक होने वालों में कोयटा में आबाद शिया हज़ारा बिरादरी के 8 अफराद और उनकी सिक्योरिटी पर मामूर फ्रंटियर कांस्टेबिलिटी का एक एहलकार भी शामिल है। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगो ने दावा किया है कि धमाका खुदकुश बमबार ने किया है, जिसमें 48 अफराद जख्मी भी हुए हैं। DIG कोयटा अब्दुल रज़ाक चीमा के मुताबिक हज़ारा बिरादरी के अफराद मामूल के मुताबिक जुम्मे की सुबह खरीदारी के लिए सब्जी और फ्रूट मार्केट पहुंचे ही थे कि धमाका हो गया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुम्मे के रोज़ इस हमले की मजम्मत की है। धमाके की जिम्मेदारी ताहाल किसी ग्रुप या तंजीम ने कबूल नहीं की है। इस खबर की तफसीली रिपोर्ट भी हमारे पास है, जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान के दूरउफ्तादा इलाके में तेल की कंपनी के मुलाजमीन पर फायरिंग के वाक़े में कम अज़ कम 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। सरकारी तौर पर जारी करदा बयान में माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के कैंप पर हमले की तस्दीक की गई है। हमलावर वारदात करने के बाद फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की ताज़ीराती कमेटी की करारदादों पर मौसर अमल दरामद के लिए मुल्क के मुताल्लिक़ा इदारों के लिए रहनुमा उसूल जारी किए हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये इक़दाम एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब बैनुल-अक़वामी बिरादरी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से मुताल्लिक़ आलमी इदारे पाकिस्तान पर गैर रियासती अनासिर और कलअदम तंजीमों की सरगर्मियों को रोकने के लिए मौसर इक़दामात पर जोर दे रहे हैं। अप्रैल का महीना पाकिस्तानी मईशत के लिए 2 तरह से अहम है। पाकिस्तान FATF को 15 अप्रैल यानी पीर तक अपनी तीसरी रिपोर्ट जमा करेगा और IMF से बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान के मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना असद उमर से वाशिंगटन में पाकिस्तान के सिफारत खाने में जब हमारे नुमाइंदे की बात हुई तो उनका कहना था कि IMF की शराइत से पहले ही बुनियादी तब्दीलियाँ की जा चुकी हैं और अगले 2 दिन में ये प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। तालिबान ने मौसम बहार में सालाना फ़ौजी कार्रवाइयों का ऐलान किया है। दहशतगर्द ग्रुप ने एक बयान में कहा है कि हमारी जिहादी जिम्मेदारियां अभी पूरी नहीं हुई हैं। जुमे को ग्रुप ने लड़ाई का आगाज़ करने का ऐलान एक ऐसे वक्त में किया है जब अफ़गान और अमरीकी सियासतदान अस्करियत पसंदों के साथ एक अमन मुआहदे के मुसव्वदे को तय कर रहे हैं, जिसमें जंग के खात्मे के लिए अमरीकी फ़ौजों की अफ़गानिस्तान से वापसी शामिल है। अफ़गान आला सतही अमन कौंसिल के एक रुकन ने कहा कि तालिबान का ऐलान ग्रुप के एतबार को कमज़ोर करता है।
کونسل کے ایک ڈپٹی عطاء الرحمن سلیم کا ایسوسیٹڈ پریس سے کہنا تھا کہ باغی جنگ پر اصرار کر رہے ہیں جو ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان قیس مینگل نے طالبان کے اعلان کو محض ایک پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ انہوں نے فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ طالبان اپنے مذموم مقاصد کو پورا نہیں کر سکیں گے اور ان کی کارروائیوں کو پچھلے سالوں کی طرح شکست دی جائے گی۔ طالبان نے جمعرات کے روز انکشاف کیا کہ اقوام متحدہ نے ان سینئر لیڈروں کے خلاف پابندیوں کو عارضی طور پر اٹھا لیا ہے جو امریکہ کے امن معاہدے پر مذاکرات کر رہے ہیں۔ باغی گروپ کا یہ انکشاف ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب افغان مفاہمت کے لیے امریکی خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد اور ان کا وفد متوقع طور پر طالبان مذاکرات کاروں کے ساتھ اس مہینے بات چیت کا نیا دور کرے گا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کی مذاکراتی ٹیم کے تمام 14 ارکان اور ملا عبد الغنی برادر کے نام اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ سے ہٹا دیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ اور امریکہ کی طرف سے اور نہ ہی افغان حکومت کی جانب سے طالبان کے اس بیان پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ افغانستان میں سڑک کنارے بم دھماکے میں ہلاک ہونے والے 3 امریکی میرینز کی باقیات امریکہ پہنچ گئی ہیں۔ حملے میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کی جھنڈے میں لپٹی لاشیں جمعرات کی رات مشرقی ریاست ڈیلیویئر ایئر فورس بیس پر پہنچی۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ یہ میرینز 25 سے 43 سال کی عمروں کے درمیان ہیں اور ان میں سے 43 سالہ سارجنٹ کرسٹوفر سلوٹمین کا تعلق نیو ورک ڈیلیویئر سے، 31 سالہ سارجنٹ بینجامن ہائنز کا تعلق یارک پینسلوینیا سے اور 25 سالہ کارپورل رابرٹ ہیڈرکس نیو یارک کے رہنے والے ہیں۔ یہ تینوں پیر کے روز اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب ان کی گاڑی کابل میں بگرام ایئر بیس کے نزدیک سڑک کنارے نصب بم سے ٹکرا گئی تھی۔ سوڈان کے نئے فوجی حکمرانوں کا کہنا ہے کہ وہ 2 سال کے اندر اندر ملک میں سول حکمرانی بحال کر دیں گے۔ جمعے کے روز ایک نیوز کانفرنس میں جنرل عمر زین عابدین نے کہا کہ فوجی حکمران معزول صدر عمر البشیر کو بین الاقوامی عدالت انصاف کے حوالے نہیں کریں گے جسے وہ جنگی جرائم، انسانیت اور قتل عام کے جرائم میں مطلوب ہیں۔ سوڈان میں احتجاجی مظاہرین جو صدر کے عامر حکمراں کے خلاف پچھلے 4 ماہ سے احتجاج کر رہے تھے، جمعرات کے روز کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ وہ فوجی لیڈروں کے بجائے سول حکمرانی چاہتے ہیں۔ توقع ہے کہ نماز جمعہ کے بعد مزید اجتماعات ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ سوڈان میں نمودار ہوتی ہوئی صورتحال کا غور سے جائزہ لے رہا ہے۔ ایک اخباری بیان میں محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ حالیہ مظاہروں سے سوڈانی عوام کی خواہش کا بخوبی اظہار ہوتا ہے کہ وہ عمر البشیر کی حکمرانی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ہم سوڈانی عوام کی جانب سے دسمبر سن 2018 سے پرامن مظاہرے جاری رکھنے کے معترف ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سوڈان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو نئی راہ پر ڈال دے، ایسا راستہ اختیار کرے جس میں حقیقی جمہوری انتخابات، انسانی حقوق کی حرمت اور سویلین قیادت والی حکومت لازمی امر ہو۔ اسپیس ایکس نے دوسری بار دنیا کا طاقتور راکٹ خلا میں چھوڑا ہے۔ فیلکن ہیوی راکٹ جمعرات کی شام اپنے پہلے تجارتی مشن پر ناسا کے کینیڈی خلائی مرکز سے چھوڑا گیا۔ اس راکٹ میں سعودی عرب کا کمرشل سیٹلائٹ خلا میں بھیجا گیا ہے۔ سن 2018 میں پہلی تجرباتی پرواز پر ٹیسلا کار کو خلا میں بھیجا گیا تھا۔ جمعرات کے روز پرواز کے چند منٹ بعد ہی راکٹ کے 3 بوسٹرز زمین پر کامیابی سے واپس آ گئے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔